Hello ka mga bisakol, mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, ug mayong gabi kanyong tanan. Kung asa man mo karon dapita sa nasod. Ni ata karon diri sa Burj Al Arab. Duol ra sa Burj Al Arab. Wala ta mismo sa kuan sa sul sa Burj Al Arab. Sa duol ra. Suroy-suroy ra mi diri ni partner kay kanang day off mo na mo ya medyo laay mas bahay mo na nga. Naglaglag ra po mi dinhi, nagpahangin. Nya naghuwat mi sa sunset nya. Nindot dro ng weather ba kay kanang dili kay init nya, hangin. Napalo na pod gabi mo na okay ra kaayo yan. Yan paggikan na mo kay nangaon mo midaan nya. Nagbaw na po mig kanang makaon-kaon, mainom-inom. Para wa kay gasto ba kay mahal ba yung paliliton sa Dubai. Dit ra ginagmay. Nya dire na miskilid-kilid naglingkod-lingkod nya, pangin-hangin. Anya nindot ang experience kay daghan sa mga family nga nag-witness sa sunset anya o ba mga lahi nya gikan sa Sharjah nag-commute ra pud mi nag-bus mi padung sa Dira City Center nya nagsakay mig metro padung sa Pasig nya paghuman nagdaog mi sakay ra pud mig taxi padung na dinhi dili ra man ang biyahe pud ayan na sunset na. Nice kayo ba kay ang mga may mga yati lino kayong dagat dito sa Picas side kaliguan na dito open na siya nga beach dagan sa kay mga ligo pud ba muna nga murag nindot kay ang pagka day off kay nakalaag nakasuroy o katong mga taga Dubai o mga taga Sharjah dalik yata po mo din o gusto mo mag sunset seeing nya kanang maora ni siya og kanang manghinaot may mag-subscribe mo nya mag-push mo sa notification button para pud og natin mga maayong video nga maabot mga tan-aw ra pud mo ana dinhan na lang kutob og salamat sa pagtan-aw. Enjoy the rest of the video, share lang good. Salamat, bye bye.